اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوري، يا ربي بيضاقنا ومانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك.
حيدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج الدفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن
والدرج أهل بيت المصطفى توري هم أمان الأرض فذكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج شبهوا بالأنجم الزوري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وسفين للنجاة إذا حذت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن
الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعضله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بندم معتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بشوق كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوني له المطالب فلو رأيت الحدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتج الأرش ضربا واستبشارا وازداد القرش هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى أنواء من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بحق القم إذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa ya Nabi أشرق الكون بديعا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنصر وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا المساني فازاروا اليمن والرد واستهزئوا بجمالي فقفي الحسن تفرق يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المحمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول بكل حمد جل أيا سره العان إذا بنا بوجود
Mustafa Hadi Muhammad Awayan Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina min da'alillahi da'i tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru Ya Rasulullah i'alan bika inna bi kanu sa'ad wa bijai ya ilahi judda wa balighul lama qasad tala'al badru alaina min taniyatil wada'i wajaba syukrun alaina marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban wahdina najasabili marhaban marhaban kaibi nus'ad wa nursyad marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban Rabbi balli Rabbi jahi marhaban marhaban fi jiwari khaira maq'ad marhaban 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 ya nur al-aini marhaban 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 jadal husaini marhaban
مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تشاء يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم مخدونا بيد العناية مكهولا بحكم الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأرضاه ودخل في عقد بيته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بهمور نار ورسا وشقد الشرفات ورميت الشياطين من السماء بشهب المخرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولته سلطنته دليل خاضع لما تعلق من سناه النور السادع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم نستجيب الشفاعة وأرجو بذلك رحمته ورأفاته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعل من خيار أمتي واسترنا بدين حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحيينا متمسكين بسنته وطاعته وأمنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة ولا تجعل من الغافل عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل الصالح يضع قاسنا على مر الظهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم القيامة من الذاكرين
واحينا بطاعتك مشغولين وإذا وفيتنا فتوفانا غير مفتون ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفينا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا في يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا واغفرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Ketua PA. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua Paguyuban Lamongan, yang saya muliakan dan saya hormati Ketua DKM Masjid Ghuraba, yang saya muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh. Mudah-mudahan dengan duduk kita sesaat seperti ini, keberkahan terus mengalir tidak hanya untuk kita tapi terus ke anak-anak cucu kita. Tak bergetarkah hati kita tatkala anak-anak kecil yang tadi dengan lantang suaranya untuk menggetarkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai orang buta datang menghadap kepada beliau. Sebelum kita masuk, mudah-mudahan seperti biasa saya tidak bosan-bosan mengajak kita semua untuk melafazkan satu lafaz yang di setiap majelis saya ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk sama-sama mengucapkannya. Kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, Al-malakani la yadri kaifa naktub. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, ada dua malaikat yang memang bertugas untuk mencatat setiap kaul yang muncul dari seorang hamba. Sampai-sampai kedua malaikat itu mengadu kepada Rabb, Ya Rabb, kaifa naktub wala nadri. Wahai Tuhan kami, bagaimana cara kami menulis sedangkan kami tidak tahu. Bahkan kedua malaikat itu bertanya kepada Allah, padahal Allah lebih tahu dari apa yang diucapkan seorang hamba. Tapi Nabi menyitir seakan-akan Allah tidak mengetahuinya. Padahal Allah a'lamu minal malakaini. Bukankah Allah lebih mengetahui daripada kedua malaikat tersebut? Sampai-sampai Allah bertanya, Ma qala abdi
apa yang diucapkan hambaku, kata Allah. Lalu disampaikan oleh malaikat, seorang hamba mengatakan kalimat alhamdulillah. Lalu apa jawaban Allah kepada kedua malaikat tersebut? Uktuba, wahai kedua malaikat, tulis maqalata abdi, apa yang diucapkan hambaku. Sampai kapan? Hatta yalqiya, sampai ia berjumpa kepadaku. Wa ana adzibih, aku yang nanti memberikan balasan keistimewaannya. Sampai-sampai baginda Nabi SAW yang nanti Abu Abdullah menjelaskan tentang kalimat baginda Nabi SAW tersebut. In law anna dunya kullaha, sekiranya dunia dan semua apa yang ada di dunia, lautnya, buminya yang di dalamnya ada aliran sungai, isi-isinya dan sebagainya, bihadza firiha biyadi rajulin min ummati, sekiranya diisi kedua tangan dari seorang laki-laki dari umatku, kata baginda Nabi SAW. Summa qala alhamdulillah, lalu laki-laki itu berucap alhamdulillah. Kanat kalimatu afdala min dzalika, maka kalimat yang singkat ini jauh lebih istimewa, lebih utama, lebih afdal dari seluruh yang Allah letakkan dalam kedua tangan. Lalu dikomentari hadis ini oleh Abu Abdullah. Lalu Abu Abdullah berkata, ad-dunya faniyatun, yang menyebabkan kalimat ini begitu dahsyat karena dunia sifatnya fana, wa kalimatu baqiyatun, sedangkan kalimat ini kekal di sisinya Allah Ta'ala. Lalu dia mengungkapkan satu ayat dalam surat Al-Kahfi, al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amalan. Satu kebaikan yang berupa ucapan atau apa saja yang sifatnya kekal, itu lebih baik di sisi Allah berupa balasannya, dan sebaik-baik harapan dan cita-cita di sisi Allah Ta'ala. Berbahagialah bapak-bapak paguyuban Jawa selalu mengajak anak-anak kecilnya untuk menyandungkan selawat yang mana baginda Nabi SAW sampai-sampai didatangi oleh orang buta tentang kemuliaan namanya. Dan alhamdulillah Pak Haji mengawali dengan tawasul kepada baginda Nabi SAW dan orang-orang saleh. Ja'a rajulun darirun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buta matanya datang kepada Nabi, fasyaka ilaih, lalu berkeluh kesah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, laisa li qaidun fasyakka alayya. Aku enggak punya penuntun ya Rasul. Aku hidup sebatang kara, yang menuntun aku ini jalan enggak ada. Fasyakka alaih, sehingga amat sangat berat rasa hidupku ya Rasulullah. Apa jawab baginda Nabi? Ati midha'ata falyatawadda fasalli raka'ataini thumma qal. Wahai bapak, sana ke tempat wudhu dulu. Kau sempurnakan wudhumu, kau sholat 2 rakaat, maksudnya sholat had. Kemudian kau ikuti ucapanku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika nabiyir rahmah ya sayyidi ya Muhammad. Betapa agungnya nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Sahih kedudukannya, tapi terkadang kita abaikan. Betapa agungnya nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sendiri mengajarkan kepada orang buta. Ya sayyidi ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika. Baru Nabi menuntun engkau bertawajjuh dengan sebab engkau wahai baginda Nabi kemudian menghadap ke Tuhan. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Aku meminta kepadamu wahai Rabb, dan aku bertawajjuh kepadamu wahai Rabb, bin nabiyyikar rahmah,
dengan sebab nabimu yang penuh kasih sayangnya. Ya Sayyidi ya Muhammad. Masih ragukah kita untuk menyandarkan doa kita dengan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bosan-bosannya mengatakan berbagai macam teori dikeluarkan untuk mengatur akhlak seseorang anak, tapi tak mampu merubahnya kecuali sebagaimana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir di setiap majlis saya mengungkapkan ini untuk tidak bosan-bosan kita untuk mengingatnya. Addibu auladakum bihubbin nabi. Ajar adab anak-anak kalian dengan cara mencintai Nabi. Karena dengan mencintai Nabi, dia akan mencari tahu tentang kesukaan nabinya, dia akan mencari tahu bagaimana sikap nabinya, dan dia belakang hari akan merindukan kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak dibuat-buat adanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Rasmadi nggih, sahibul bait, saking cintanya kepada sang istri, meskipun sudah dewasa usianya, sebagai ittiba'nya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akikahkan. Meskipun tatkala akikah itu menjadi kewajiban orang tua, manakala sudah masuk waktu baliknya, kalau istilah sekarang unlimited, karena kalimat hadisnya dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika sudah berlalu masa baliknya seorang anak, itu sudah unlimited bagi orang tuanya beralih kepada anaknya. Ketika dia sudah dewasa dan mampu, dia bisa mengakikahkan dirinya. Saking cintanya sahibul bait kepada istrinya, dia mengatakan, adinda istriku tercinta, izinkan aku untuk mengakikahmu. Tapi banyak di masyarakat kita, ketika dia sudah akikah saat remaja, dia cukur rambutnya, setelah itu dia ganti namanya atau dia perbaharui namanya. Padahal tidak, cukup dia mengakikahkan dengan menyembelihkan, tanpa harus dia memotong rambutnya kembali dan tanpa harus mengganti nama atau memperbaharui namanya. Karena dia sering mendengar pengajian al-gulamu rahinun atau murtahanun bi aqiqatihi yuhlaku wa yusamma, dicukur rambutnya dan diberi nama. Karena pernah terjadi di sebagian daerah seperti itu. Karena sudah dewasa dia akikah, dia minta, Pak tolong dipotong rambut saya. Padahal itu berlaku bagi anak yang masih kecil. Cukup dia mengakikahkannya dengan tidak lupa membaca Bismillah wallahu akbar Allahumma hadha aqiqah minni, lalu dia sebutkan nama. Ada dalam riwayat lain mengatakan taqabbal minni, ya Allah terima ini dariku. Yang kalimat lain mengatakan minka wa ilaika, berasal darimu dan kembali kepadamu. Dan tidak lupa kita berdoa Allahumma inni u'idzuha minasyaitonir rajim. Ada tambahan juga yaitu zurriyatah, ya. Mudah-mudahan keberkahan dengan niat ittiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan rahmat limpahan kasih sayang kepada sahibul bait dan anak keturunan serta cicit-cicitnya di kemudian hari untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hikmah tersendiri dalam akikah yaitu sebagai simbol untuk memotong hawa nafsu, sifat hewaniah pada diri seseorang. Kemudian kenapa dalam akikah setelah dipotong kambingnya dia berbagi dengan makanan yang sudah dimasak supaya akhlak orang yang diakikah selezat dan senikmat dari hidangan yang hidangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hasan Al-Basri pernah berjalan di pasar kota Basrah Baghdad saat itu. Tiba-tiba ada lelaki memanggil beliau, lalu bertanya kepada beliau, wahai Abu Hasan Al-Basri, sudah lama aku berdoa kepada Allah, tapi seakan-akan tak pernah ada jawaban dan hasil yang Allah tunjukkan kepada diriku.
Itu hebatnya orang-orang dahulu yang orang-orang saleh. Jikalau sedikit saja doanya tak terijabah oleh Allah, dia senantiasa gusar, gundah dan gulana. Tetapi untuk kita di masa ini, manakala kita lelah berdoa, tidak pula Allah kabulkan permintaan kita, kita tambah menjauhi Allah, malah mendekati hal-hal yang jauh dari apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawaban Abu Hasan Al-Basri, doa yang Allah tidak perkenankan, jangan-jangan hati kita sudah mati atau rusak. Sehingga Abu Hasan Al-Basri mengatakan, meskipun ini sudah sering kita dengar, tapi mengulanginya tidak apa-apa, agar apa yang kita tahu kembali dalam memori kita untuk mengingatkan kembali. Fasadul qulub mutawalladun an sittatin. Rusaknya hati, matinya hati itu dilahirkan dari 6 hal. Apa 6 hal itu? Yang pertama kata Abu Hasan Al-Basri, ingat Abu Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in. Hebatnya Abu Hasan Al-Basri itu berguru langsung kepada 120 sahabat. Sampai Anas bin Malik mengatakan, kalau engkau ingin bertanya sesuatu, bertanyalah kepada Abu Hasan Al-Basri. Padahal Anas bin Malik adalah sahabat Nabi. Tapi kalau orang bertanya tentang dirinya saat itu yang sudah tua, dia suruh kepada Abu Hasan Al-Basri. Karena Anas bin Malik berkata, Abu Hasan Al-Basri orang yang kuat hafalannya. Yang pertama kata Abu Hasan Al-Basri, yadnibuna birraja'it taubah. Saat dia berbuat dosa, kepingin taubat itu seperti main-main. Saya ulangi lagi, yadnibuna birraja'it taubah. Saat dia berbuat dosa atau berkeinginan dosa, contoh, nggak apa-apa, kita berzina aja toh nanti gampang kita taubat. Yang sering anak remaja katakan sekarang tobatnya kumat. Ternyata itu salah satu indikator menurut Abu Hasan Al-Basri tentang rusaknya hati atau matinya hati. Jangan-jangan selama ini kita memudahkan untuk berbuat dosa karena kita masih berkeyakinan gampang, Allah Maha Taubat. Iya, kalau saat kita bertobat, ruh kita masih ada di tenggorokan. Lalu bagaimana tatkala kita bermaksiat, ruh kita sudah keluar dari kerongkongan tenggorokan kita. Lalu yang kedua, kata Abu Hasan Al-Basri, beliau berkata, araftumullaha walam tu'tu haqqahu. Engkau ngaku kenal Allah, kalau ditanya siapa penciptamu, Allah. Kalau ditanya engkau akan kembali ke siapa, Allah. Kalau ditanya siapa yang memberi kamu rezeki, Allah. Kalau ditanya siapa yang menghidupkan dan mematikanmu, engkau menjawab Allah. Seakan-akan engkau begitu dekat dan mengenal Allah. Walam tu'tu haqqahu, tapi enggak pernah engkau tunaikan haknya. Apa hak Allah? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Allah enggak minta macam-macam, cuma Allah katakan kau tunaikan apa yang aku perintahkan, kau jauhi apa yang aku larang. Tapi kita manusia, kita sadar kita manusia tak sehebat para nabi, para orang-orang saleh maupun para rasul dan para tabi'in atau para sahabat. Sehingga kita selalu bermunajat sebagaimana wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi suruh sahabat untuk senantiasa setelah habis salatnya jangan melalaikan kalimat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu diriku ya Allah untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku ya Allah. Karena kita sebagai manusia yang memang tabiatnya Allah buat sebagai nisyan, orang yang senantiasa lupa kalau enggak diingatin. Maka pasangan kita menjadi pengingat setiap hari dalam diri kita. Anak-anak kita menjadi pengingat
untuk hari-hari untuk mengingat Allah. Ketika anak kita sakit baru teringat nama Allah. Ketika pasangan kita ngomel-ngomel baru kita mengingat Allah. Ketika sesuatu hal yang tidak mengenakan, itu cara Allah untuk mengingatkan kita supaya tidak terlalai dan terlupakan akan dirinya. Bukan berarti Allah benci ketika sesuatu terjadi yang tidak mengenakan kepada diri kita, tapi Allah ingin menggiring, ayo ingat kembali meskipun hanya namaku. Sampai-sampai dalam surat Al-Baqarah Allah ingatkan, wattaqullah alladzi tasaaluna bih. Peliharalah Allah yang mana kalian meminta bihi, dengan nama Allah ini. Kita kenal Allah ini dengan kalimat ismul mufrad, yang dikenal juga dengan zikir ismul mufrad, yang juga dikenal kenapa disebut ismul mufrad, karena mau dipecah apapun selalu kembali marajiknya kepada Allah Ta'ala. Meskipun ini sudah sering kita dengar kalimat Allah, kita hilangkan alifnya juga lillah artinya, dihilangkan lamnya juga lahu artinya, dihilangkan lamnya juga kembali kepada hu, sehingga disebut ismul mufrad. Namanya mau dipotong bagaimanapun hurufnya akan merujuk kepada dirinya. Bahkan kalimat Allah sendiri merupakan ismul a'zamnya Allah, paling semulia, seagung-agungnya nama Allah dari 99 nama yang ada. Sampai Allah katakan, pelihara nama Allah ini dalam hatimu, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian saling meminta dengannya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga kata Abu Hasan Al-Basri, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kau baca Al-Qur'an tapi tak kau amalkan isinya. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Jangankan mau mengamalkannya, kita sendiri tiap hari terkadang terabaikan untuk membacakannya. Bagaimana kita akan mengamalkannya sedangkan Al-Quran sudah menjadi hiasan dinding di rumah kita, hiasan di lemari-lemari kita. Lalu yang mana yang mau kita amalkan? Lalu yang keempat, kata Abu Hasan Al-Basri, ya keempat, akaltum rizqallah walam tashkurun. Kau memakan rezeki Allah tapi enggak pernah engkau bersyukur. Bayangkan hari ini sahibul bait menampilkan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk kita santap dan kita nikmati, agar mudah-mudahan dari anak-anak yang hadir di saat ini dan kita, tatkala kita memakan secuil saja dari hidangan yang sahibul bait dengan ikhlas memberikan kita, mudah-mudahan terucap kalimat alhamdulillah. Tak henti-hentinya saya mengajak diri pribadi dan kita semua agar menikmati hidangan yang disuguhkan sambil mengucapkan alhamdulillah. Karena kita tidak tahu sholat maghrib kita yang tadi apakah itu ungkapan syukur kita atau tidak. Tapi dengan wasilah sahibul bait di malam hari ini, dia berharap hidangan yang diberikan untuk kita malam ini, saya rasa yang paling menikmati dengan ucapan alhamdulillah anak-anak kecil yang ada di depan kita ini. Ikhlas, tulus dia ketika menyantap makanannya dengan kalimat alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa jadi ini ajang, aduh ini makanan yang kemarin saat di sana. Tapi anak-anak ini dihidangkan makanan, bahagianya minta ampun. Ini salah satu sebab rahmat Allah turun di sahibul bait dan untuk kita semua. Maka rugi kalau ada acara majelis taklim anak-anak tak diundang, tak diajak oleh orang tua. Justru dari lisan-lisan mereka, dari kebahagiaan hati mereka, lebih ikhlas dan lebih tulus di hadapan Allah Ta'ala. Lalu yang kelima kata Abu Hasan Al-Basri, la tardawna biqismatillah. Engkau enggak ridha, engkau enggak rela dengan pembagian Allah. Yang miskin iri sama yang kaya mencemoohkan yang miskin, itu namanya tidak rela, tidak ridha dengan pembagian Allah Ta'ala. Kita berkeluh kesah, sudah lama aku merantau ke Bajawa,
kok yang baru datang merantau lebih kaya dari diriku. Ini namanya tidak ridha dengan pembagian Allah. Jikalau hati itu sudah merasuki, jangan-jangan tanda mati hati dan rusaknya hati kita sudah kita lalui, bahkan belum terobati sampai saat ini. Lalu yang keenam, kata Abu Hasan Al-Basri, tadfanuna mautahum wala ta'birun. Engkau menguburkan sahabatmu saat mati, tapi engkau tidak mengambil pelajaran. Kita mengantar orang, jenazahnya kita usung sampai ke pemakamannya, kita berdiri dari kejauhannya sambil menyalakan rokok, tersenyum dan tertawa. Tak ada iktibar pelajaran yang kita ambil. Kata Abu Hasan Al-Basri, jangan-jangan memang hati kita sudah mati. Selepas kita mengantar jenazahnya sampai rumah, tak sedikit pun air mata kita membasahi pipi kita, bermunajat kepada ya Allah. Ya Allah, aku tak tahu kapan umurku engkau akan panggil dan engkau habiskan. Tapi hari ini sahabatku aku antar. Kerasnya hatiku ya Allah, tak membuat aku ingin bertaubat kepadamu. Mohon maaf Bapak Ibu, kepanjangan lagi. Mungkin kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.